हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ सतुर्थ आउटे न्यू ब्लॉग को आज ठाकुर डोर लगी सांग मैंने समस्ते भालुनी हाँ जीमु हाँ पूरी सांग मैंने आजी कका जेजे सब भालुनी पूरी जाए सांग मैंने सब देख सब रेडी सब देखु तो अंधार हाँ देखो जेजे रेडी पूरा पूरा जुबा गाड़ी आज जेजे पूरी 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 जा सांग मैंने ये सब रेडी बस सब देखो ये हूँ कका ये हूँ भाई ये तो जानते किए से नमस्कार आसी सांग मैंने सोर सांग मैंने सोर स्टेशन सांग देखु स्टेशन एटी अच्छे सांग देखु आ समस्ते आम सब आसपुर जा सांग मैंने हाई करते हाई करते जावा कि आज पूरी जा आ सब हाँ देखु एटी ये कका हाँ देखु सब ये हाँ देखु हाय हाय कौच चलो जी बास भाई कौट जा कौन जगन्नाथ धाम ठीक अच्छे देखो आसी पहुँचा ट्रेन कई लोक ना देखु जेजे बस ये सब बस देखो कई लोक ट्रेन ना ये देखो बास बस देखो पूरा कई लोक ना देखो पूरा फांका देखो पूरा फांका कई लोक ना सांग मैंने देखो ट्रेन जाऊ पूरी देखो 2000 years later देखो आसी आम पहुँचे पूरी सांग देखु आ पूरी सांग देखु सब आसी पहुँचे सांग देखु चलो चलो देखु पूरी पूरी हाँ देखो पूरी चलो ए मोर बास मोर काटी ना हाँ चल चलो चलो तो चलो सर देखो पूरी स्टेशन हाँ देखो देखो आम ये हाँ देखो मैंने बहुत समय पर आसी पहुँचे पूरी सांग मैंने स्टेशन स्टेशन हाँ देखो लोक सांग देखो देखु सांग के लोक सांग देखु माने बहुत लोक सांग देखु सांग मैंने पूरा देखो पूरा हेमंत लाइन था देखो सांग पूरा हेमंत लाइन देखो देखो सांग मैंने पूरा हाँ देखो सांग मैंने आ सब जेजे छे सांग देखु आ सी सब आसन सांग देखु पूरा आसी पहुँचलु पूरी सी बीच पाखर समस्ते ठे सांग देखु समस्ते देखो सब ठे सांग देखु आ रमेश ठे ठे सांग देखु आप पाख देख देखो सांग देखु मैंने बहुत समय पर आम पड़े सांगे गाधे सांग मैंने फेसबुक आसी गाधे पड़े सांग मैंने आ सहित ये अच्छा भाई आके आ सब अच्छा गाधे पड़े सांग मैंने सब चलो 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 जीवा चलो चलो देखो चलती आम कका चलो चलो सु चलो सु सदा आस सांग देखु लोक हाँ देखु लोहड़ी सांग आस देखु आम आगर अच्छे देखो ऑटो सांग देखु मैंने मु प्रदीप ता सांग कहूँ ब्लॉगर प्रदीप ब्लॉगर आमर सपोर्ट करंतु प्रदीप को किछि सपोर्ट करंतु देखंतु आमे पूरी आसछु आसी सा मजा हाँ देखो देखो समस्ते आस सांग देखो सब पट फटे सब व्यस्त सांग देखो आ सब देखो सांग देखो बस बस वाह ठीक 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 बस बस देखो सांग देखो मजा आस बोले पहले 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 बस 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 सही सही देखो केते लोक हाँ देखो बस बस ठीक ठीक देखो सांग सब तो एना सब व्यस्त सांग मैंने
ତମେ ଇଏ କରୁନ ମାନେ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆମର ହେଉଛି ସଇଲା ଗାଧ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲୁ ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଟା ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଙ୍ଗ ଜଗା ପାଖରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଗ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଠାକୁର ଆଗରେ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସେଠି ବ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦିଦି ଆସ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠଉ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲା 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 ସବୁ ଚଲା 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 ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଗା ପାଖରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ ଯିବା ପୁରା ପ୍ରବଳ ଯିବା ପୁରା ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଗର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଗା ଜଗା ଆଗର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ 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 ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବାନା ଚାଷ କରିବା ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପତାକା ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପକେଇଲା କାଚ ପତି ଜାଣିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ରଖି ଯାଇଥିଲେ ନା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାନା ଚାର ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହଁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାନା ଚାର ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ରହିଲା ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା କାମ
ମାନେ ଆମର ବୁଲା କହିଲା ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ଠାକୁର ବେলা ସରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗର ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାମନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ଘରୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବିଦାୟ ନେଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ପୁରୀ ଆଉ ପୁରୀ କେବେ ଲାଗିବ ଠାକୁର ଡୋରି ଲାଗିବ କେବେ ଲାଗିବ କେବେ ଆସିବା ଆଉ A few moments later. ଆମର ପୁରୀ ଠାକୁର ସରିଲା ଏବେ ପୁରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ବିଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା ଟେକ୍ କେୟାର।